El día de hoy, hermanos, seremos testigos de los cambios radicales de la vida de Saulo. Aquel hombre que había ido al sumo sacerdote a pedir cartas para perseguir a los cristianos en Damasco, ahora lo veremos como uno de ellos, uno de los mismos cristianos. Ahora lo veremos como un hermano de la iglesia. Aquel hombre que llevaba a los cristianos presos para atormentarlos, ahora demuestra con las escrituras que Jesús es el Mesías. Y al final, hermanos, veremos cómo aquel hombre fuerte, celoso, perseguidor, injuriador, malhechor y blasfemo en contra de la iglesia y Cristo mismo, ahora se enfrenta con su misma gente, con los judíos. Y estos intentan matarlo. Today, brothers and sisters, will be witnesses of the radical changes of Saul's life. That man who had gone to the high priest to ask for letters to persecute the Christians in Damascus, now we will see him as one of them, as a brother of the church. The man who brought the Christians prisoners to torment them now proves with the scriptures that Jesus is the Messiah. And in the end, we will see that man Saul, that strong, jealous, persecutor, injurious, evildoer, and blasphemous man against the church and Christ himself, he will now suffer persecution himself by his own people, the Jews, as they were trying to kill him. Y esto me lleva, hermanos, al primer punto del sermón. Saulo demuestra que Jesús es el Mesías, versos 20 al 22. De inmediato, hermanos, en el verso 20, vemos las huellas de una verdadera conversión. El pasaje bíblico dice que Saulo enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. Como recordamos, hermanos, por los versos pasados, Saulo había recibido el Espíritu Santo, había recobrado la vista, fue bautizado, se puso de pie, comió y recobró fuerzas. Y aquí en el verso 20, inmediatamente después, empezó a predicar a Cristo. Es necesario, hermanos, ver la diligencia con la cual Saulo comienza a predicar a Cristo. Saulo no esperó, Saulo no dudó, lo hizo de inmediato. Hermanos, cuando alguien es rescatado, separado, adoptado, justificado y santificado para la gloria de Dios, de inmediato da testimonio de lo que Cristo hizo en su vida, tal como lo hizo Saulo. Ahora, necesitamos entender la diferencia, hermanos. El caso de Saulo, gracias a la educación extensa que tenía, le dio capacidad para poder predicar a Cristo como el Mesías. Digo esto, hermanos, obviamente porque no estoy esperando que los nuevos creyentes prediquen desde el púlpito luego cuando se conviertan. No me refiero a eso. Pero cuando una persona ha sido transformada por el Espíritu de Dios, esa persona al menos habla de Cristo. Esto es lo que Cristo es en mi vida. Esto es lo que Cristo ha hecho. And so this takes me, brothers, to the first point of the sermon. Saul demonstrates that Jesus is the Messiah in verses 20 to 22. So immediately here in verse 20, we see the traces of a true conversion. The biblical passage says that Saul immediately proclaimed Jesus in the synagogue, saying that he was the Son of God. As we recall from the past few verses, Saul had received the Holy Spirit, recovered his sight, was baptized, rose from the ground, he ate, and he regained his sight and strength. And here in verse 20, immediately after that, he began to preach Christ. It is necessary, brothers and sisters, to see the diligence with which Saul begins to preach Christ. He did not wait. He did not doubt. He did it immediately. Brothers and sisters, I have to say that when someone is rescued from their sins, separated, justified, and sanctified for the glory of God, immediately that person needs to testify what Christ has done in his or her life, just as Saul did. Now, here's something that we need to know. In the case of Saul, thanks to his extensive education,
as a Pharisee, gave him the ability to preach Christ as a Messiah. Now I'm saying this because I'm not expecting new believers to preach from the pulpit the very day they are converted. That's not what I'm saying. But a new conversion, a true conversion, shows signs. That person goes and says, I met Christ. I know Christ. Es muy importante, hermanos, recalcar que Saulo, quien también es conocido como Pablo, a partir del capítulo 13 de aquí de Hechos, usó esta estrategia de predicar a Cristo en las sinagogas en todos sus viajes misioneros. En el primer viaje grabado en los capítulos 13 y 14 de aquí el libro de Hechos, predicó en las sinagogas. En su segundo viaje misionero en los capítulos 17 y 18 aquí en Hechos, predicó en las sinagogas. En su tercer viaje misionero en los capítulos 18 y 19, una vez más aquí en el libro de los Hechos, predicó en las sinagogas. Pero hay algo muy interesante, hermanos, aquí en el capítulo 9, verso 20. El autor del libro de Hechos, Lucas, nos dice que Saulo predicó que Jesús es el Hijo de Dios, al final del verso 20. Hermanos, aunque Saulo predicó el evangelio entero en sus 3 viajes misioneros, en ninguno de ellos dijo que Jesús era el Hijo de Dios. Al menos no lo tenemos grabado en la Biblia. Ahora, hermanos, esto no significa que no lo haya dicho. Casi estoy seguro que lo dijo. Es más, estoy seguro que lo dijo. Pero esto simplemente significa, hermanos, que Saulo habló en esas ocasiones sobre el evangelio entero de Jesucristo. La diferencia, hermanos, en este pasaje es el recién encuentro de Saulo con Jesús en el camino a Damasco. En el camino a Damasco, hermanos, es la primera vez que Saulo tuvo un encuentro personal y transformador. Y en este encuentro Saulo supo del poder regenerador del Espíritu Santo, que Jesús era el encarnado, unigénito y santo Hijo de Dios. It is very important to emphasize that Saul, who is known also as Paul, beginning in chapter 13 of here, the book of Acts, uses this strategy of preaching Christ in the synagogues in all his missionary journeys. He preached in the synagogues in his first missionary journey, recorded in chapters 13 and 14, here in the book of Acts. He also preached in the synagogues in his second missionary journey, chapters 17 and 18, book of Acts. And he also preached in the synagogues in his third missionary journey in chapters 18 and 19 here in the book of Acts. But there is something very interesting here in chapter 9, verse 20. The author of the book of Acts, Luke, tells us that Saul proclaimed that Jesus was the Son of God. Although Saul preached the full gospel everywhere he went, in the other accounts that we have of Paul preaching, we don't read these exclusive words, Jesus is the Son of God. Now, this does not mean that he didn't say that Jesus was the Son of God. We don't have a record of that, but I'm sure he said it. But it simply means that Saul spoke in those occasions about the whole gospel of Jesus Christ. The difference, brothers and sisters, in this passage is Saul's recent encounter with Jesus on the road to Damascus. On the road to Damascus is the first time that Saul had a personal and transforming encounter with Jesus Christ. And in this encounter, Saul knew by the regenerating power of the Holy Spirit that Jesus was the incarnate, begotten Son of God. Después de eso, hermanos, en el verso 21, leemos que todos los que escuchaban estaban asombrados y decían, ¿no es que Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre, que había venido con ese propósito para llevarlos atados a los principales sacerdotes? La predicación de Saulo, hermanos, en las sinagogas judías causó confusión a los hombres de Damasco. Ananías, en su respuesta a Jesús en la visión en el verso 14, sabía exactamente cuáles eran los planes e intenciones de Saulo en contra de la iglesia en Damasco. No solo Ananías lo sabía, sino que toda la iglesia de Damasco lo sabía.
Saulo entra a la sinagoga, empieza a predicar que Jesús es el Hijo de Dios, y los hombres de la sinagoga estaban atónitos, estaban desconcertados, estaban confundidos, estaban asombrados, preguntándose unos a otros entre ellos mismos, ¿qué está sucediendo aquí? No podían creer que el hombre que en Jerusalén destruía a los que invocaban en el nombre de Jesús y que había venido a Damasco con el propósito de llevar a los hermanos atados a los principales sacerdotes, ahora estuviera predicando a Jesús como el Hijo de Dios. Then at the beginning of verse 21, we read that all who heard him were amazed and said, "Is not this the man who made havoc in Jerusalem of those who called upon this name? And has he not come here for this purpose, to bring them bound before the chief priests?" Saul's preaching in the synagogue caused confusion to the men of Damascus. Ananias, in his response to Jesus in the vision he had in verse 14, knew exactly what the plans and intentions of Saul were against the church in Damascus. Not only did Ananias know it, but the whole church in Damascus knew it. Now picture Saul entering the synagogue. He begins to preach Jesus as the Son of God. Now the men of the synagogue are pulling their hair, astonished, bewildered, confused, amazed, wondering between them, what's going on here? What's happening? Isn't this the man who came to get the brothers? They could not believe that the man who at Jerusalem destroyed those who invoked the name of Jesus, and the one who had come to Damascus with the purpose of bringing the brothers and sisters bound before the chief priests, was now preaching Jesus as the Son of God. Aquel hombre, hermanos, que leemos en Gálatas 1:13 como un hombre que desmedidamente perseguía a la iglesia de Cristo para destruirla, ahora está predicando para edificarla. Hermanos amados, no cabe duda de que el poder regenerador del Espíritu Santo había hecho una obra milagrosa en la vida de Saulo. Aquel hombre fuerte, celoso, perseguidor, injuriador, malhechor y blasfemo en contra de la iglesia y Cristo mismo. Aquel hombre que odiaba a la iglesia. Por el poder milagroso del Espíritu Santo que le quitó el corazón de piedra y le dio un corazón de carne, ahora está siendo usado como instrumento escogido para llevar a cabo la obra que Jesucristo había decretado desde el pasado eterno para la gloria del Padre solamente. Esto, hermanos, no es nada más que la prueba de que el poderoso, sabio, misericordioso y eterno Dios no solo tiene control de todas las cosas, sino tiene control de todas las situaciones. Tal como lo dijera un famoso exegeta y comentarista, nada es demasiado difícil para aquel Dios en cuya mano estaba el corazón de Saulo. That man of who we read in Galatians chapter 1 verse 13 as a man who tremendously persecuted the church of Christ to destroy it, now is preaching Christ to build the church. Beloved brethren, there is no doubt that the regenerating power of the Holy Spirit had done a miraculous work in the life of Saul. That strong Saul, that jealous, persecuted, injurious, evildoer man, a blasphemer against the church and Christ himself. That man who hated the church, by the miraculous power of the Holy Spirit who took his heart of stone and gave him a heart of flesh, now is being used as the chosen instrument to carry out the work that Jesus Christ had decreed from eternity past for the glory of the Father alone. These actions, brothers and sisters, are nothing more than the proof that the powerful, wise, merciful, and eternal God not only has control of all things, but He has control of all situations. As a famous exegete and commentator said once, nothing is too hard for that God in whose hand Saul's heart was.
Luego en el verso 22, hermanos, leemos que Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Como recordamos antes, hermanos, el sermón de la semana pasada, Saulo recobró fuerzas físicas por los alimentos que comió, recobró fuerzas por la oración, aceptación y el amor de Ananías, recobró fuerzas por haber pasado tiempo ya como hermano de la iglesia en Damasco, pero sobre todo, hermanos, recobró fuerzas cuando el Espíritu Santo lo regeneró y santificó para la obra que habría de realizar solamente para la honra y la gloria del Dios Santo y único Dios a quien sirvió fielmente. Then we get to verse 22 where we read that Saul increased all the more in strength and confounded the Jews who lived in Damascus by proving that Jesus was the Christ. As we recall from our sermon last week, Saul regained physical strength with the food he ate. He regained strength by the prayer, acceptance, and love of Ananias. He also regained strength as he spent some time as a brother of the church in Damascus. But above all, he regained strength when the Holy Spirit regenerated and sanctified him for the work that he would perform for the honor and glory of the Holy God, whom he served faithfully. Aquí en el verso 22, hermanos, leemos nuevamente que Saulo seguía fortaleciéndose. En otras palabras, Saulo estaba siendo capaz de cumplir con su llamado, estaba siendo fortalecido por el Señor Jesucristo, algo que él mismo comenta en 1 de Timoteo capítulo 1:12 cuando dijo: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Here in verse 22 we read again that Saul increased all the more in strength. In other words, Saul was being able to fulfill his calling, something that he himself speaks about in 1 Timothy chapter 1 verse 12 when he said, I thank him who was given me strength, this is Jesus, Christ our Lord, because he judged me faithful, appointing me to his service. No solo, hermanos, que siguió fortaleciéndose, sino que también siguió confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco. Saulo, al entrar a las sinagogas y con las mismas escrituras demostrar que Jesús era el Hijo de Dios, confundía grandemente a aquellos a quienes profesaban la religión judía. No solo los confundía a ellos, sino que también a los mismos cristianos de Damasco, quienes sabían de los planes malvados de Saulo, quien ahora estaba predicando al mismo Cristo a quien ellos servían. Pero, amados hermanos, una vez más, esto no es más que la muestra de un corazón regenerado, capaz de servir al Dios mismo que antes de la regeneración simple y sencillamente odiaba a Dios. En las palabras del teólogo Louis Berkhoff sobre la regeneración, el cual dice: la regeneración, esta es la cita, la regeneración consiste en la implantación del principio de una nueva vida espiritual en el hombre, en un cambio radical de la disposición gobernante del alma que, bajo la influencia del Espíritu Santo, da nacimiento a una vida que se mueve en dirección de Dios. Este cambio afecta al hombre entero, afecta el intelecto, la voluntad y las emociones del hombre. Saulo, hermano, había sido transformado por el poder milagroso del Espíritu Santo. Y aquel hombre quien perseguía a la iglesia para destruirla, ahora la edifica y da gloria al nombre de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. Not only did he continue, Saul, strengthening, but he also continued to confuse the Jews who lived in Damascus. Saul, by entering the synagogues and proving with the same scriptures that Jesus was the Son of God, greatly confused those who professed the Jewish religion. Not only did he confuse the Jewish, but he confused the Christians in Damascus. Those who knew the evil plans of Saul now was preaching the same Christ whom they served. But beloved brethren, once again, this is nothing more than a sign of a regenerated heart,
capable of serving the same God who before regeneration simply hated God. In the words of the theologian Louis Berkhoff on regeneration, which he says, quote, regeneration consists in the implantation of the principle of the new spiritual life in men, in a radical change of the ruling disposition of the soul, which, under the influence of the Holy Spirit, gives birth to a life that moves in the direction of God. In principle, this change affects the whole man, the intellect, the will, and the emotions. End quote. In other words, brothers and sisters, soul's intellect, soul's will, and soul's emotions have been transformed by the miraculous power of the Holy Spirit. And that same guy, Saul, who persecuted the church to destroy it, now is preaching the word of God, proving that Jesus is the Christ to build the church of God. In that way, he gives glory to the name of the one who called him from darkness to light. Y al final, hermanos, leemos que Saulo demostraba que Jesús era el Cristo. Como recordamos en el verso 20, Saulo predicaba a Jesús como el Hijo de Dios. Aquí en el verso 22, Saulo predica a Jesús como el Cristo. Esto es muy importante de entenderlo, hermanos. Déjenme explicarlo de la siguiente manera. Por favor, pongan atención, esto es importante. En Isaías capítulo 7, verso 14, leemos sobre la promesa del Hijo de una virgen que llamarían Emanuel. En Lucas 1:31 leemos el cumplimiento de la profecía de Isaías con el nacimiento de este niño al cual nombraron Jesús, que significa Salvador. Jesús significa Salvador. Aquí en el verso 22, Lucas nos dice que Saulo demostraba que Jesús era el Cristo. Ahora, como ya hemos visto por Lucas 1:31, Jesús, el cual fue el nombre dado en su nacimiento, Jesús. Pero aquí en Hechos 9:22, Cristo, atención, es un título de Jesús. En otras palabras, sería algo parecido como esto. Un hombre, Manuel Hernández, y él es un arquitecto, por lo tanto se le da el título de arquitecto. O es las dos cosas, su nombre y su título. En este caso es igual. Ahora, hermanos, en Isaías 61:1 hubo una promesa que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Vean las siguientes palabras: porque me ha ungido en el Señor. En Lucas 4, 16, 21, Jesús mismo dice que el cumplimiento de la promesa de Isaías del capítulo 61 es el mismo. En otras palabras, Jesús es el ungido que habla Isaías. Hermanos, la palabra ungido que leemos en Isaías 61 es la traducción literal de Mesías. En otras palabras, ungido y Mesías significa lo mismo. Y la palabra Cristo, hermanos, es la traducción griega de la palabra hebrea Mesías. En otras palabras, Mesías es una palabra hebrea que significa ungido, y la palabra Cristo es la palabra Mesías en griego. En otras palabras, Saulo, hermanos, estaba demostrando que Jesús era el Cristo. En otras palabras, Saulo estaba demostrando que Jesús era el Mesías. Saulo estaba demostrando que Jesús era el ungido, el prometido del libro de Isaías. So at the end, we read that Saul was proving that Jesus was the Christ. And as we recall in verse 20, Saul proclaimed Jesus as the Son of God. Here in verse 22, Saul preaches Jesus as the Christ. This is very important to understand. Let me explain it this way. Pay attention. In Isaiah chapter 7 verse 14, we read about the promise of a son of a virgin named Emmanuel. In Luke 1:31, we read the fulfillment of Isaiah's prophecy with the birth of a child named Jesus. Now, Jesus simply means Savior. That's his name.
Here in verse 22, Luke tells us that Saul proved that Jesus was the Christ. Now, Christ is only a title given to Jesus. As an example, let's say John Wayne is an architect. The architect word is only a title, but John is his name. Now, as we have seen from Luke 131, Jesus, which is the name given to him at his birth, Jesus the Savior. But here in the book of Acts chapter 9 verse 22, Christ is a title given to Jesus. Now in Isaiah 61 verse 1, there was a promise that says, listen to the words, the Spirit of the Lord is upon me. Listen to this. Because the Lord has anointed me. Now in Luke 4:16-21, Jesus himself says that the fulfillment of Isaiah chapter 61 is himself. In other words, the anointed one of whom Isaiah speaks about is Jesus. Now the anointed word written in Isaiah 61 is the literal translation for Messiah. Now Messiah is a Hebrew word. And the word Christ that is given to Jesus here in chapter 9 verse 22 is the Greek translation for the Hebrew word Messiah. In other words, Christ and Messiah mean the same thing in different languages, which means anointed. In other words, Saul was demonstrating that Jesus was the Christ, that he was the Messiah, that he was the anointed one that Isaiah promised in chapter 61. Y esto me lleva, hermanos, al segundo punto. Los judíos intentan matarlo, versos 23 al 25. Y hermanos, en el verso 23 hay un par de hechos históricos que debemos entender. El verso 23 dice que después de muchos días los judíos tramaron deshacerse de él. En el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 17 al 24, Pablo narra los hechos ocurridos después de su predicación en la sinagoga de Damasco, y dice en el verso 17 de Gálatas, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Vean lo que dice Pablo en Gálatas 1, que fue a Arabia. Y regresé otra vez a Damasco, dice. Entonces, hermanos, cuando leemos aquí en el libro de Hechos, que Lucas nos dice al principio del verso 23 que después de muchos días, esta frase después de muchos días se refiere exactamente a los 3 años que Saulo estuvo en Arabia, como leímos en Gálatas. En otras palabras, si recontáramos los hechos sucedidos desde la conversión de Saulo, hermanos, hasta su arribo a Jerusalén, sería algo como esto. Número 1, Saulo se convierte a Cristo en Hechos 9, 1 al 19. 2, en Hechos 9, 20 al 22, que acabamos de estudiar, Saulo predicó en Damasco. Número 3, después de esto, Saulo se fue a Arabia, como lo leemos en Gálatas 1, 17. Después de Arabia, en lo que estamos viendo ahorita, 23 al 25, Saulo regresó de Arabia a Damasco. Y al final Saulo va por primera vez a Jerusalén como hombre convertido. En este viaje también visita Cesarea, Siria y Sicilia, lo cual está escrito en Hechos 9, 26 al 30 y Gálatas 1, 17 al 24. So this takes me to the second point of the sermon. The Jews tried to kill Jesus, verses 23 to 25. So when we get to verse 23, here are a couple of historical facts that we must understand. Verse 23 says that when many days has passed, the Jews plotted to kill him. I need to tell you that in the book of Galatians chapter 1 verse 17 to 24, Paul narrates the account that the events that occurred after preaching in the synagogue in Damascus. And in verse 17 of Galatians, this is what he says. Nor did I go up to Jerusalem to those who are apostles before me, but I went away into Arabia and returned to Damascus. So when we read here in the book of Acts that Luke tells us that in the beginning of verse 23 that many days had passed, refers exactly to the 3 years that Saul
spent in Arabia that we read in Galatians. In other words, if we were to recount the events that happened from Saul's conversion until he went to Jerusalem, it would be something like this. Number one, Saul was converted to Christ and is recorded in Acts 9 verse 1 to 19. Number two, in Acts 9 to 22, Saul preaches in Damascus. 3, after this, Saul went to Arabia. This is what we read in Galatians 1:17. After coming back from Arabia in chapter 9 to 23, which is what we're reading right now, Saul returns to Damascus. In 5, at the end, Saul goes to Jerusalem for the first time as a converted man and also visited Caesarea, Syria, and Cilicia. And these facts we find in Acts 9:26 to 30 and Galatians chapter 1 verse 17 to 24. Al final, hermanos, aquí en el verso 23 leemos que los judíos tramaron deshacerse de él. En su idioma original, hermanos, la palabra judíos que leemos en este pasaje, aquí en el verso 23, se refiere específicamente, hermanos, a los líderes religiosos, no solamente a ellos, sino también a otros hombres bajo la influencia de los líderes religiosos que se oponían al cristianismo en la época que estos hechos sucedieron. Pablo habla acerca de esto, hermanos, en 2 de Corintios capítulo 11, verso 32, y dice: Pablo mismo en Damasco, el gobernador bajo el rey Aretas, vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme. Es entonces, hermanos, que podemos entender que los líderes judíos de alguna forma influenciaron a los hombres del gobierno para prender y deshacerse de Saulo. Pero ustedes y yo sabemos, hermanos, que ninguno de estos planes llegaría a tener efecto porque el Dios sabio y poderoso, quien había escogido a Saulo para ser su instrumento, le cuidaría su vida para llevar a cabo su eterno plan. At the end of verse 23, we read that the Jews plotted to kill him. In the original language, the word Jews we read here in verse 23 specifically refers to religious leaders. Not only to them, but it also refers to men under the influence of these Jewish leaders. These men opposed to Christianity at the time that these events occurred. Paul himself speaks about this in 2 Corinthians chapter 11 verse 32, and he says, at Damascus the governor and the king Aretas was guarding the city of Damascus in order to seize me. It is then, brothers and sisters, that we can understand that the Jewish leaders in some way had influenced the men of the government to arrest and get rid of Saul. But you and I know that none of these plans were come into effect because the wise and powerful God who had chosen Saul to be his instrument would take care of Saul's life to carry out his eternal plan. Luego llegamos al verso 24. Como hemos visto, hermanos, en el verso 23 los judíos trataron de deshacerse de él, y aquí en el verso 24 leemos que su plan llegó al conocimiento de Saulo y aún vigilaban puertas de día y de noche con el intento de matarlo. Lucas nos dice, hermanos, Lucas no nos dice cómo fue que Saulo se dio cuenta de los planes malvados que tenían los líderes para deshacerse de él. Pero podemos estar seguros, hermanos, que el Señor en forma providencial hizo lo necesario para que Saulo supiera de estos planes y de esa forma guardar su vida. Hay una historia, hermanos, es un poco chistosa, pero hay una historia de una viuda, una mujer cristiana muy pobre que no tenía nada para comer. Un día estaba en la sala rogándole al Señor que le diera de comer. Y el vecino de ella era un hombre malvado que odiaba a los cristianos. Al estar orando la mujer por comida y pidiéndole a Dios que le diera de comer, el vecino escuchó que la hermana estaba orando. Entonces el hombre malvado fue y le puso un plato de comida y le tocó la puerta, burlándose y diciendo: voy a darle este plato de comida para que crea que es Dios. Le tocó la puerta, la mujer salió y vio el plato de comida y cayó de rodillas y le dijo: Dios, gracias por responder mi oración tan pronto. En esta historia, hermanos, Dios usó las intenciones del hombre malvado para bendecir a la hermana.
Dios providencialmente le dio de comer a su hija. De la misma manera, hermanos, aunque no sabemos por cuáles medios Saulo se enteró de los planes malvados de los líderes judíos, Dios en su providencia guardó a Saulo porque todavía tenía mucho que hacer para el crecimiento del evangelio y la gloria de Dios. Then we come to verse 24. As we have seen in verse 23, the Jews plotted to kill him. Here in verse 24, we read that their plot became known to Saul. They were watching the gates day and night in order to kill him. Luke does not tell us how it became known to Saul the evil plans of the leaders to get rid of him. But we can be sure that the Lord providentially did what was necessary for Saul to know about these plans and thus save his life. There is a story of a very poor Christian widow. She didn't have anything to eat. She had a neighbor, and this neighbor was a very evil man who didn't like Christ nor Christians. One day the widow woman was praying in her living room, praying, begging the God to give him something to eat. That the neighbor heard that she was praying, and what he did, he went and took a plate of food, put it on the widow's door, and knocked on the door, mocking and believing and making her believe in his mind, I'm going to mock her and I'm going to make her believe that God gave her this plate. He knocks on the door. The widow woman comes out and falls on her knees and says, God, thank you for responding to my prayer so quick. In this story, brothers and sisters, God even uses an evil man to providentially feed his daughter. The evil plans of man, God uses us for good for his children. In the same way, brothers and sisters, although we do not know the means by which Paul learned about the evil plans of the Jewish leaders, God in his providence kept Saul because he still had much to do for the growth and advance of the gospel and for the glory of God. Al final de este versículo, hermanos, leemos que vigilaban las puertas de día y noche. Una vez más, ya hemos visto en 2 de Corintios 11:32 como Pablo cuenta los hechos de este pasaje. And at the end of this verse, we read that they were watching the gates day and night in order to kill him. And once again, we already saw this in 2 Corinthians chapter 11, verse 32, where Paul himself is giving an account of these acts. Y al final, hermanos, llegamos al verso 25. Aquí leemos que sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla bajándole una canasta. Es muy interesante notar, hermanos, que Lucas menciona los discípulos de Saulo. Quiere decir que Saulo ya tenía discípulos en Damasco. No sabemos exactamente, hermanos, cuánto tiempo estuvo Saulo enseñando en Damasco, pero no cabe duda, hermanos, que por la preparación teológica que Saulo tenía al ser fariseo, le ayudaba a predicar a Jesús, que Jesús era el Hijo de Dios, y a demostrar con las mismas escrituras, hermanos, que Jesús era el Mesías. Esta educación y conocimiento ayudó que aquellos a quienes predicó pudieran, por iluminación del Espíritu Santo, poder entender lo que Saulo enseñaba, y de esa forma se convirtieron en sus discípulos. Al ver entonces, hermanos, que Saulo ya tenía discípulos en Damasco, nos demuestra que Saulo ya tenía un buen ministerio. No solamente eso, tenía la habilidad y los dones que venían del Espíritu Santo para hacerlo un gran líder, todo para la gloria de Dios. Then we get to verse 25. And we read here in verse 25 that his disciples took him by night and let him down through the opening of the wall, lowering him in a basket. It is very interesting to know that Luke mentions that Saul's disciples helped him to escape. We do not know exactly how long Saul was teaching in Damascus. There is no doubt that the theological preparation that Saul has as a Pharisee helped him to preach that Jesus was the Son of God and demonstrate with the scriptures that Jesus was the Messiah. This education and knowledge helped those whom he preached,
by the illumination of the Holy Spirit to understand what Saul was teaching, and thus became his disciples. Seeing that Saul had already disciples in Damascus shows us that Saul had already a good ministry in Damascus. Not only that he had the ability and the necessary gifts of the Spirit to preach and teach the Word of God, God also made him a great leader for His glory alone. Luego al final leemos, hermanos, que sus discípulos lo tomaron de noche, lo sacaron por una abertura y lo bajaron en una canasta. Como recordamos por el verso anterior, hermanos, donde Pablo narra los hechos ocurridos en 2 de Corintios 11:32, donde nos dice que las autoridades vigilaban las puertas de día y de noche con la intención de matarlo. Aquí en el verso 25, sus discípulos, los discípulos de Saulo, no tuvieron otra opción más que bajarlo por una abertura en la pared, bajándolo en una canasta. Hermanos, esto nos recuerda los hechos sucedidos en Josué capítulo 2, verso 15, donde leemos que Rahab ayudó a los espías de Josué, y dice el pasaje que los hizo bajar en una cuerda por la ventana porque su casa estaba en la muralla de ciudad, ya que ella vivía en la misma muralla. Esto también nos recuerda la narrativa en 1 de Samuel capítulo 19, verso 12, cuando Mical, la esposa de David, lo descolgó por una ventana y David salió y huyó, escapó porque el rey Saúl lo quería matar. El rey Saúl había sido engañado por un mal espíritu y quería matar a David. Pero hermanos, todas estas instancias nos muestran que Dios en su inmensa gracia, sabiduría, providencia, poder y soberanía protege del mal a aquellos a quienes usa como medios o instrumentos para llevar a cabo el plan que desde la eternidad pasada declaró para gloria del mismo. Hermanos, esto nos enseña otra cosa. Necesitamos ser sabios y prudentes en las cosas que hacemos. Desafortunadamente, muchas iglesias hoy dicen: por fe haz esto, por fe haz aquello. Si Saúl hubiera dicho: no, por fe voy a salir por la puerta, lo hubieran matado. Necesitamos usar la mente. Dios nos dio una mente para usarla. Then at the end in verse 25, we read that his disciples took him by night and let him down through the opening of the wall, lowering him in a basket. As we recall from the previous verse, as Paul gives testimony of this account in 2 Corinthians chapter 11, verse 32, the authorities guarded the doors day and night with the intention of killing him. Here in verse 25, his disciples had no choice but lower him through the opening of the wall, by lower him in a basket. This reminds us of the events in Joshua chapter 2 verse 15, when we read that Rahab helped the spies of Joshua and led them down by a rope through the window, for her house was built into the city wall because she lived in the city wall. It also reminds us of the account written in 1 Samuel chapter 19 verse 12, when Michal put David down through the window and he fled away and escaped because the king Saul, deceived by an evil spirit, wanted to kill him. Brothers and sisters, all of these instances shows us that God in His immense grace, in His wisdom, in His providence, in His sovereignty, protects from evil those whom He uses as means and as instruments to carry out the plan that He declared from eternity past for His glory alone. And we learn one more thing out of this passage, brothers and sisters. Saul was wise. His disciples were wise to help him in a basket to put him down. He escaped from death. Churches today say, oh, by faith I'm going to do this. By faith I'm going to... If Paul would have said, by faith I'm going to walk through the city walls, he would have been killed. Let's use our minds for the glory of God. Hermanos, la vida de Saulo hasta este momento ha sido transformada en todos los aspectos. Desde el camino a Damasco, en su conversión, los hechos ocurridos entre él y Ananías, y ahora lo vemos aquí en este pasaje predicando y demostrando en las Escrituras que Jesús es el Mesías.
Aquel hombre, hermanos, que llevaba a los cristianos presos para atormentarlos, ahora demuestra con las escrituras que Jesús es el Mesías. Es blanco y negro. Aquel hombre fuerte, celoso, perseguidor de la iglesia, malhechor, blasfemo en contra de la iglesia y Dios mismo, ahora no solamente demuestra y predica que Jesús es Salvador, sino que ahora él mismo, hermanos, es perseguido por los judíos. Aquel hombre quien era perseguidor de la iglesia ahora es perseguido por la fe en Cristo y por la unión con la iglesia de Cristo. Brethren, the life of Saul until this moment has been transformed in all aspects. From the road to Damascus, in his conversion, to the events that occurred between him and Ananias, and now we see him here preaching and proving with the scriptures that Jesus is the Messiah. That man who took the Christians prisoners to torment them now shows from the scriptures that Jesus is the Messiah. The same soul, the same guy, the strong, jealous persecutor, the evildoer, the blasphemer against Christ and the church, now demonstrates and preaches Jesus as the Savior. Not only that, brothers and sisters, but now he's persecuted himself by their own Jews, his own people. The man who was the persecutor of the church is now persecuted by his faith in Christ and his union with Christ's church. Hermanos, esta primera parte donde hemos sido testigos de la persecución de los judíos en contra de Saulo, no es nada más que una muestra más de una verdadera conversión, hermanos. La vida de Saulo dio un giro de 180 grados. Saulo ya no blasfema más a la iglesia, ahora bendice a la iglesia. Saulo ya no destruye más a la iglesia, ahora edifica a la iglesia. Saulo ya no persigue más a la iglesia, ahora protege a la iglesia. Saulo ya no odia más a la iglesia, ahora ama a la iglesia. Saulo ya no respira más amenazas en contra de la iglesia, ahora come, alaba, comparte y es parte de la iglesia. Saulo ya no da muerte a la iglesia, Saulo ahora da vida a la iglesia con la poderosa predicación de la palabra de Dios. Saulo ya no odia a Cristo como antes lo hacía, hoy lo ama. Brothers, this first part where we have witnessed the persecution of the Jews against Saul is nothing more than a symbol of a true conversion. Saul's life took a 180-degree turn. Saul no longer blasphemes the church. Now he blesses the church. Saul no longer destroys the church. Now he builds the church. Saul no longer persecutes the church. Now he protects the church. Saul no longer hates the church. Now he loves the church. Saul no longer breathes threats against the church. Now he worships, shares, and is part of the church. Saul no longer gives death to the church. Now Saul gives life to the church with the powerful preaching of the Word of God. Saul no longer hates Christ. Now he loves Christ. Entonces, hermano, hermana, amigo, es mi deber, es mi responsabilidad. Debo preguntarte, ¿conoces a Cristo? ¿Ha cambiado tu vida Cristo? ¿Sigues viviendo una vida que no le agrada a Dios? ¿O vives una vida que le da gloria a Dios? ¿Tienes deseos de adorarle y de servirle? ¿O al contrario no quieres saber nada de Él? Es por eso, hermano, amigo, amiga, hermana, te invito a que si conoces a Cristo, te examines a ti mismo para ver si estás en la fe. De veras conozco a Cristo. Te ruego, por favor, que medites en la forma que estás viviendo. Medita en las cosas que haces. Medita en las cosas que piensas. Medita en las cosas que hablas. Medita en la forma que actúas. Medita. ¿Estás en contra de Dios o estás del lado de Dios? Medita, porque estas cosas son concernientes a la eternidad de tu alma. Y ahí donde estás, en ese lugar donde estás,
Inclina tu rostro, pide perdón a Dios por tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Pide perdón a Dios. Dile que has pecado en contra de Él y pídele perdón. Medita en estas cosas. It is then, brother, sister, friend, that I have the responsibility. I must ask you, do you know Christ? We must examine ourselves and see if we're in the faith. Do you know Christ? Has your life been changed by Him? Do you know Him? Do you still live a life that does not please God? Or do you live a life that gives glory to God? Do you want to worship Him and serve Him? Or do you want to know nothing about Him? That's why this afternoon I invite you, I exhort you, I beg you, I ask you to please meditate on the way that you're living. Meditate on the things that you do. Meditate on the things that you think. Meditate on the things that you talk about. Meditate in the way you act. Meditate. Are you against God? Or are you on God's side? Meditate, because these things are concerning the eternity of your soul. And in that very place where you are, just incline your head and ask for forgiveness. Ask God to forgive you for your sins. Repent. Repent and come to Christ. Please do it. Vamos a hacer nuestra oración de aplicación, hermanos.